Kanais diha abay boards na kung nice ng atong isigutan bay, grabe ang South Korea bay, daghan kay mga kalaagan diri nga nindot kay nga mga lugar nga pwede ka mag-camping o unsa imong gusto nga activities nga buhaton. Gawas pa sa nindot jud nga lugar diri bay, ang ahaw jud ikapanghambog diri sa South Korea sa tinuod lang walay lipod-lipod bisag Pilipino ta. Ang kani ilang safety features, ilang security ba, grabe ang ka-safety diri sa South Korea. Oy makaingon na lang jud siguro kog mao na naman siguro ni ang pinaka-safest place on earth. Grabe diri dapita kay bisag foreigner ka or dayuhan ka diring dapita, ginarespeto jud ang imong katungod or ang imong rights ba, dili ka ingon og kanang mahilabtan, dili pud ka ingon og kana bitaw ma-discriminate ka kay diri sa South Korea pantay-pantay jud ang mga tinan-awan sa mga tao diri, wala na sa mag-matter kung unsa kang lahi or asa kang gikan. Mao ni nakanindot sa South Korea. Sa mga gustong makadung og South Korea as a working visa, mao na maning kamot mo tuon og Korean language para makadung mo diri.